Hajde da pričamo o Siriji i onom što se dogodilo i šta bi moglo uslijediti. Sirija se našla na nepoznatom terenu nakon što su borci opozicije svrgnuli predsjednika Bašara al-Assada. Celebratory gunfire. People are in the streets celebrating their new reality, the new Syria. Porodice koje su godinama bile razdvojene zbog rata ponovno se spajaju. Hiljade ljudi vraća se u rodne gradove, mjesta od kojih su tako dugo bili odsječeni. Nakon 13 godina rata, Assadova vlada pala je za manje od 2 sedmice. Syrian insurgents have reportedly breached Aleppo, the country's second largest city. Opposition fighters have entered the city of Hama, the strategic city of Homs. The big prize, the capital Damascus, fell without a fight. The Syrian army nowhere to be seen. Bashar al-Assad has reportedly arrived in Russia. It's a very sad thing to, that a moment of freedom for this country had to come over the bodies and the blood and the suffering and the tears of millions of us. Prije nego što se počnemo baviti detaljima onoga što se događa, pokušajmo na trenutak razmotriti značaj pada Assadovog režima. Porodica Assad bila je na vlasti duže od 50 godina. Bašar al-Assad i njegov otac Hafez prije njega bili su na čelu autokratske vlade koja je koristila hemijsko oružje protiv vlastitog naroda. Zatvarali su, mučili i ubijali političke protivnike. Zatvorenike su onda puštali borci opozicije. Mnogi od njih bili su zatočeni godinama. Njihove porodice često nisu znale gdje su im najmiliji i jesu li uopće živi. Ovaj čovjek ne sjeća se ni vlastitog imena, niti zna odakle je. اهلك يجي ياخذوك مشان نشرك على التليفون يا اخي مشان يعرفوك انت من وين انت اخي؟ اعدامنا كان اليوم قبل نص ساعه انا وهالزلمه اقسم بالله الذي لا إله إلا هو 54 شخص إعدامنا كان اليوم. For many Syrians, this prison is a symbol of the Assad dynasty's brutal rule. The images that are coming out of this detention facility are the reasons why people took to the streets in 2011 to demand justice, the rule of law, and democracy. My father was always the person who dared to speak politics in the country that has been unfortunately built on fear and the act of detention. Wafin otac otet je iz njihove porodične kuće u Siriji još 2013. Njena porodica bila je prisiljena pobjeći iz Sirije i ona sada živi u Njemačkoj. We begged the regime for any information. We paid countless amounts of money just to learn whether he is still alive or not, but unfortunately, just like millions of other Syrians, we were deprived this information. He has been forcibly disappeared by the Assad regime. Today, for 11 years, 5 months and 8 days, Syria is free today from the Assad regime, but my father is still not free. For me, the journey of looking for my own father has just begun. Pokret za svrgavanje Bašara al-Assada seže u 2011. i razdoblje poznato kao Arapsko proljeće, kada je veliki val protesta protiv vlasti zahvatio regiju. U Siriji su ljudi počeli demonstrirati protiv Assadove vlade, koja je odgovorila nasiljem. To je izazvalo oružani pokret opozicije, a onda je sve preraslo u rat širih razmjera, u koji je uvučeno i nekoliko stranih sila. Ubijeno je gotovo 500.000 ljudi, a više od 12 miliona Sirijaca raseljeno. To je polovina stanovništva. As a result of the war, the economy collapsed, the currency collapsed, and people were suffering. We all suffered, our Syrian people, my kid, everybody suffered. Ali da bismo razumjeli kako se stvari sada odvijaju, moramo pogledati kako je Sirija tokom rata bila podijeljena između mnogo različitih aktera. Prije ove nedavne ofanzive, Assad, kojeg su podržavali Rusija, Iran i Hezbollah, kontrolisao je većinu zemlji. Snage predvođene Kurdima kontrolisale su sjeveroistok, poznati su kao SDF, sirijske demokratske snage. Ova područja u blizini turske granice kontrolisale su snage opozicije uz podršku Turske, poznati su kao SNA ili Sirijska nacionalna armija,
a ovo područje na sjeverozapadu kontrolisao je HTS ili grupa Tahrir al-Sham. Sada se sve te grupe zajedno nazivaju opozicija. To jest, sve su bile protiv Assada, ali su se i međusobno borile za kontrolu nad teritorijom. Usput, ovo je jednostavna verzija. To zapravo nisu ni pojedinačne grupe, više su koalicije različitih snaga. Sada, za samo 11 dana, karta Sirije se promijenila od ove do ove. Sve ove opozicijske grupe bile su u nekoj mjeri uključene u ofanzivu s nekim drugim lokalnim grupama na jugu koje su pomogle u konačnom napadu na glavni grad Sirije, Damask. Ali glavnu ulogu preuzeo je HTS. To je u osnovi glavna grupa koja je preuzela vlast. Borci HTS-a kontrolišu Damask i druge velike gradove poput Halepa. Imenovali su novog privremenog premijera, Mohameda al-Bashira, koji će voditi prijelaznu vladu do 1. marta 2025. حافظنا على المؤسسات وجهنا نداءات لكل العاملين في المؤسسات للالتحاق بعملهم من أجل استمرار عمل الحكومة والخدمات المقدمة للشعب السوري الذي ضحى. Ali ko su pripadnici HTS-a? Najbrži način da objasnim jeste da vam kažem nešto o njihovom vođi. Ahmed al-Sharab, šire poznat kao Abu Mohammed al-Julani, on je Sirijac, ali se nakon američke invazije preselio u Irak 2003. i pridružio Al-Qaidi. Godine 2011. kada je počeo rat, vratio se u Siriju kako bi osnovao ogranak Al-Qaide, grupu koja je poznata kao Džabat al-Nusra. Zatim je 2016. al-Nusra promijenila ime, al-Julani je izjavio da su prekinuli veze s Al-Qaidom. Godinu dana kasnije spojili su se drugim grupama i postali Hayat Tahrir al-Sham, HTS. SAD, EU, Velika Britanija, Turska i druge zemlje kvalifikovali su HTS kao terorističku organizaciju. Iako se sada, kada vode sirijsku prijelaznu vladu, raspravlja o tome treba li ta etiketa biti uklonjena. Posljednjih nekoliko godina HTS i al-Julani pokušavaju se distancirati od svojih korijena u Al-Qaidi. Uspostavili su funkcionalnu vladu u Idlibu, području na sjeverozapadu Sirije pod njihovom kontrolom. This is the place where they practiced their governance skills. This is the place where they were raising taxes, they were running government services, they were providing basics to the people. Iako je i u Idlibu bilo protesta protiv HTS-a. Issues like arbitrary arrests and detaining political opponents were actually very key grievances against Tahrir al-Sham. Zato je sada jedno od najvećih pitanja to kako će se HTS nositi s novom moći i političkom tranzicijom s premijerom al-Bashirom na čelu. Sjetimo se da je Sirija veoma raznolika zemlja, s raznim religijama, sektama i etničkim manjinama. Hoće li biti stabilnosti ili još više borbi i haosa, zavisi od tome kako će svi oni biti zastupljeni u eri nakon Assada. Do sada je al-Julani tvrdio da su oni HTS sposobni ujediniti Siriju. هذا النصر يا اخواني تاريخ جديد للامه الاسلاميه باكملها. هذا النصر يا اخواني تاريخ جديد للمنطقه. U intervjuu za CNN al-Julani je rekao da različite grupe koegzistiraju u Siriji stotinama godina i niko ih nema pravo eliminisati. Također je rekao da želi institucionalnu vladu u Siriji, ne onu u kojoj jedan vladar proizvoljno donosi odluke. Dok su borci HTS-a zauzimali velike gradove poput Halepa, Hame i Damaska, navodno su uvjerili manjinske grupe poput kršćana da će biti sigurne. The change we've seen in HTS and in Julani has been, in a sense, real, where they are not only talking the line, they are walking the line. So far, they've been showing, I think, a lot of maturity in the way they are dealing with other groups and they're dealing with different communities. Ali drugi su skeptični. Oni baš i ne vjeruju da se HTS promijenio. The distrust of Julani come from the fact that he was not in Al-Qaeda for a day or two. He spent decades there. You don't just change that overnight. You don't just wear a makeup and next day you're somebody calling for a civic state and everyone is going to believe you. There is a difference between not attacking or violating the rights of minorities and allowing people to
participate in governing their areas and having a say over who does what in their respective communities and areas. What's needed is more than just assurances. I još nešto, rat za teritoriju u Siriji nije gotov. Postoji zabrinutost da bi se sada kada je Asad svrgnut, borbe mogle još više rasplomsati zbog opće neizvjesnosti. Ne zaboravite, ova zemlja je i dalje podijeljena na različita područja kontrole. Već je došlo do novih borbi na sjeveru između grupa koje podupire Turska i SDF-a. SDF je uključio i kurdske borce koje Turska smatra teroristima i želi ih odbaciti od svoje granice. A na jugu Izrael je poslao snage dublje u Siriju, prelazeći u tampon zonu iz područja koje već zauzima, poznato kao Golanska visoravan. Izrael kaže da je to u svrhu odbrane i sigurnosti njegovih građana. Druge države to nazivaju otimačinom zemlje. Izrael je također izveo stotine zračnih napada na, kako kaže, vojne ciljeve u Siriji. SAD je također bacao bombe na Siriju. Kažu da su im meta vođe, operativci i vojni kampovi ISIL-a, kako bi izbjegli ponovno oživljavanje te grupe. ISIS will try to use this period to reestablish its capabilities, to create safe havens. We are determined not to let that happen. Dakle, izazovi s kojima se Sirija trenutno suočava su ogromni. U zemlji i van nje prisutna je mješavina olakšanja, uzbuđenja, optimizma, ali i neke nervoze. Niko ne podcjenjuje to koliko će teško biti obnoviti Siriju, ali brojni Sirijci su odlučni maksimalno iskoristiti ovu priliku. We need to focus on what's next. We need to focus on accountability for the crimes. We need to focus on all the kind of transitional efforts, political and from a human rights perspective. And we need to now start working towards the Syria we all once dreamed of. We need a political transition that is Syrian-led, that is Syrian-owned, that can lead to, you know, an independent, free, and just country for all of us. I definitely want to go back to Syria. I want to search for my father. I want to, you know, I mean, for years it was heartbreaking for me that I have to do everything I was doing from exile. The fact that Syrians toppled the Assad regime does not mean that the journey has ended. It's just begun. And I think the hardest part is yet to come.